So, guten Tag, die Leute. Ich heiße Harold, ich komme aus dem Kongo. Ich bin 26 Jahre alt und jetzt wohne ich in Deutschland seit 1 Jahr. Ich wohne in Gemün. Gemün, das ist genauso eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen in Deutschland, natürlich. Und von hier, wo ich wohne, bis nach Köln, das macht nur 35 Minuten. Ich erkläre sie euch. Erstmal muss man mit einem Bus fahren von die alte Stelle in Gemün hier in. Das ist genauso von hier. What's the problem with you? Yeah, but every time. Yeah, I'm laughing, but every time you are cutting me now. Okay, das ist nur eine kleine Pause, weil ich bin mit einem Freund von mir und er wohnt ein bisschen Berger hoch. Dann, wenn es ist ein bisschen so langweilig für mich zu Hause, muss ich hier kommen und ein bisschen reden mit einer Person. Das ist genauso immer super. So, man muss erst einmal mit einem Bus fahren von Gemün hier bis nach Karl. Karl ist, wo steht die Bahnhof, Train Station. Und von Bahnhof muss man mit einem anderen Zug fahren bis nach Köln. Das ist 35 Minuten, habe ich gesagt. Okay, dann... was machen wir hier in Gemün? In Gemün, wir haben so viele Aktivitäten zu machen. Zum Beispiel, die Eifelpark ist nicht so weit von hier. Sie haben eine große See und man kann mit dem Fahrrad dahin fahren, durch diese Wald fahren auch. Wir haben das einmal gemacht, mein Freund und ich zusammen. Wir sind gefahren auch. Und es war so super, weil letzte Woche zum Beispiel das Wetter war so super. Und ja, das war's. Das kann ich ein bisschen erklären. So, I've spoke a little bit English, but it was just because the guy who is next to me has disturbed me while I'm registering my video. Yeah, thank you. So, my name is Harold. I come from Congo and now I've been learning German like 1 year now. At the beginning it was not really easy because I had to deal with all the grammatical rules, you know. They have like difficult rules. They combine like until 5 words in one word, and this big long one word have a big different meaning, a totally different meanings. So basically, if you don't know all those words that make the word, you cannot understand the general meaning of the big word. For example, they have like this word in German, Arbeitsangehörigkeitsbescheinigung. You have the word Arbeit. Arbeit means work. Angehörigkeit means the incapacity of doing something. Bescheinigung means a certificate. So you have all these 3 words combined and without any space in German. This is the toughest role that I've been facing, that I saw here in German. Because first and foremost, you need to learn all the words, have the meanings in your head so that to try to translate everything. But now I'm in grade of talking with German people. I can go everywhere I want. I can do a lot of translations. I can ask for directions. I can basically make conversations with the German people. And it was not the case at the beginning because people were really and actually laughing at me, you know. Sometimes you just see a guy coming in front of you, explaining you something or trying to explain something to you, and you don't understand a lot, you know. It's like a bullshit, you know. The guy is fighting with his head, trying to express what he's actually thinking, but the words don't come true. But now, yes, what I really noticed also here, people are really friendly with you. When you make mistakes, they don't really laugh, but they correct you. They say, no, you don't have to say that, but you need to say or to pronounce it like this. So, and I have been always surrounded by people so that I could ask all the time, what does it mean? Can you please
translate this word. I don't understand. Can you please repeat, or can you please talk a little bit louder and slower? So, donc en fait, grosso modo, je suis arrivé ici en Allemagne l'année passée. J'ai appris la langue, j'ai commencé à apprendre la langue seul, bien évidemment. Au départ, donc, il fallait que je me mélange, entre guillemets, avec la grammaire. Ce n'était pas vraiment très facile parce que dans toutes les langues que j'ai eu à apprendre, l'allemand, en fait, c'est la langue la plus difficile que j'ai eu à apprendre. Donc, il y a en fait toutes ces formes grammaticales-là qui sont vraiment très difficiles. Parce qu'en français, par exemple, nous avons l'habitude de ne pas combiner les mots. C'est-à-dire qu'on a une phrase et dans cette phrase-là, il y a différents mots qui ont différentes significations. Et avec ces significations-là, vous avez une idée générale en fait sur la phrase. Mais en allemand, c'est tellement différent. Puisque en fait, généralement, ils ont l'habitude de combiner des mots, de prendre 5 mots et d'en faire un seul avec une signification générale. Donc, ce fait-là m'a vraiment embrouillé. Mais en fait, j'ai fait avec justement parce que l'allemand, j'ai commencé à la maison, j'ai appris, j'ai traduit, j'ai fait beaucoup de traductions d'ailleurs. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup d'erreurs en discutant, en parlant avec les gens. Mais les gens se sont également moqués de moi. Mais je me suis dit, bon, évidemment, j'ai un but à atteindre justement parce que je veux parler l'allemand, je veux avoir un niveau vraiment bien prononcé, un niveau développé en allemand. Et justement, je m'y suis mis, j'ai appris et aujourd'hui, justement, je suis capable de tenir une conversation sans écarquiller des yeux ou bien avoir cette impression-là, genre j'ai envie de fuir ou bien j'ai mal aux oreilles. Tourne en fait, voilà. Effectivement, aujourd'hui, lorsque j'entends quelqu'un discuter avec moi, ce n'est pas automatiquement que ça vient, mais en fait, je peux comprendre 75% de ce qu'on raconte en allemand et évidemment prendre le temps de répondre, justement de fournir la bonne réponse. Aujourd'hui, je suis capable de lire, d'écrire et de parler en allemand. Das haben Sie früher schon mal gehört, ich danke. Donc, l'italien également, je le parle. Dunque, dicevo che io posso parlare l'italiano. L'italiano l'ho imparato nel 2009. Prima di tutto ho cominciato a casa. Non è una lingua facile anche, ma io avevo questa volontà di imparare una nuova lingua. Dunque mi sono detto, perché non imparare l'italiano? Dunque, mi stavo veramente interessato alla cultura, come si dice, a tutto quello che si tratta dell'italiano. Dunque ho cominciato a casa a fare qualche traduzioni, ho cominciato a ricercare qualche informazione, a chiedere a qualche persona perché mi sono fatto molti amici su internet, sulla rete di Facebook e un po' dappertutto. Questo mi ha veramente aiutato a sviluppare il mio livello in italiano. Dunque ho cominciato a studiare l'italiano 4 mesi a casa mia e poi dopo, quando mi sono veramente interessato alla lingua, mi sono detto che ok, adesso io vorrei veramente prendere un'iscrizione in una scuola di imparanza della lingua italiana e poi imparare un po' più le regole della grammatica e tutto quello che si tratta di come scrivere, come pronunciare le parole, come parlare con una persona in italiano e poi tutto questo. Dunque la mia iscrizione l'avevo fatta in Congo, questo è il mio paese perché io vengo dal Congo. E poi sì, ma con il tempo, con la volontà, con le conversazioni con le persone, io ho cominciato a sviluppare veramente il mio livello, a parlare con l'accento, a discutere con la gente. E poi, quando io veramente avevo avuto la padronanza della lingua, mi sono deciso, mi sono detto, ok, adesso io posso dire qualcosa, adesso io posso parlare, adesso io posso capire le persone, gli italiani quando parlano, dunque non vorrei veramente perdere questo livello della lingua. E che cosa io ho fatto? Devo dire anche, devo precisare che io ho lavorato in un alberghiero in Brazzaville, è la capitale del mio paese. Dunque a Brazzaville ci ho lavorato un anno
e potevo parlare l'inglese con i clienti, potevo anche parlare in francese, anche in italiano. E il mio direttore lui era un italiano, dunque per la storia stavamo veramente buoni amici perché ha trovato in me una persona interessante. Come mai puoi parlare italiano allora che non sei mai andato in Italia? Come hai potuto sviluppare l'accento? Come hai potuto avere un po' la padronanza della grammatica? Questo non è veramente facile, ma io l'ho fatto. Soltanto per dire che è soltanto una domanda o qualcosa in contatto con, come si dice, con la volontà. Quando una persona ha un po' di volontà può fare tutto questo contemporaneamente. Non importa che tu parli francese oppure inglese oppure... Per esempio, io sono arrivato qui in Germania, non potevo dire qualcosa nella lingua germana, in tedesco, ma con il tempo e poi perché io volevo veramente farlo, io ho cominciato e poi... Adesso sono in grado, in gamba di dire qualcosa in tedesco e qualcosa veramente di benissimamente. Salam alaikum, mangitude kosa, no to do, mangidem janjin doch musen doch mutang, dafa sed, dafa tang, maima watch, maima arrêt. Mon Wolof est un peu capoute, mais enfin, bref, j'essaie un peu de parler en Wolof. Quelle autre langue je parle? Espagnol. Me llamo Cosa, estoy congolés. Yo tengo 26 años. Yo vivo en Germania, el país del German, porque ahora puedo hablar un po' la lengua germanico. No è stato facile perché io aprendo una lengua extranjera es una lengua más difícil, pero yo puedo hablar un po' la lengua tedesca. Puedo cantar cualquier canción en tedesco. Yo puedo también hablar con las personas en la calle, oppure cuando yo me voy a buscar una información, oppure cuando me voy a hablar con las personas en un oficio o un lugar. No soy quel lugar, pero yo puedo comunicar con la gente y me gusta también, me gusta molto bene porque hablar una nueva lengua es una posibilidad de, come si dice, de guardar el contacto con las personas. Con estas personas puedes cambiar muchas informaciones y este es veramente bien. Menon kumbani Harold, muntu a Congo njena zububu mulari nta zona parce que dini zudia menon dina butukila tata mwishi kinkala wena nguria menon mwishi nsundi wena donc mazuma mama nsoni manta zonza longo kana longo kamo kwa kansoni kuna ba donc bo mjeri ko longo ke nchangu bubu njena nchana muntu wenechi muntu kama tanchi ame kumputu ni baka kula France ndi nizonda nanye mulumputu muntu kama nasanchi bu mena kula Italie ni baka ndi nizonda nanye muchi italien zudia ba nuni anglais mpe ani tomo tsalaka donc mazuma mama nsoni mani tomo zonza ka en fait nchangu muta kwanchi wamana sanchi zudia mona ta dingo longo ka bokwa wa tumu tantamana tumu zakala tumu tantamana tumu longo kabuna nkachika bu bota ku ku longesela en fait tumu dela kasabuna bu fanda kanenda azuluta donc kombo nanga kosa ngana uta na Congo naza molari tata nanga molari mama nanga mosundi pero na lobaka pe lingala eza ndinga moko a bien nasa pe na baninga balobaka na bango lingala donc nalobaka banzinga ebele nalobaka anglais nalobaka français nalobaka italien nalobaka espagnol nayokaka nanga pe moi portugais mais portugais ngo nakosola bien te parce que naka na baninga balobaka na bango portugais mais tango bazosola nazo comprendre en fait mais mpona ko sona bango eza nango
Edango simple te edango facile te omoni. Donc lingala pe eza ndinga moko nga na yekoli na ki na ba 18 ans na ba 19 ans boye tango na bana ko yekola lingala parce que au début na ko loba lingala te na zaki omona ngo vraiment eza pasi eza facile te en fait bato balobaka vraiment makasi balobaka mbango donc moto tango azoloba nanga na fona sosola en fait alobi nini na meka d'abord ko comprendre loko ya lobi en fait yangonde. Donc muke zonza pe banding mingi muvandi na Point Noir yake ville le Congo ville économique na ya beto moi kituba mun longo kaya na 2009 parce que muke na ba vacances muke na ba vacances kuna kituba ke ndingi ya kutuba muke zonzili yao na façon yin hein ngeke singeme za kuzon moi ki lari singeme za kuzon moi lingal ngeke za kuzon pe moi kituba parce que kituba ngeke tubu yao kaka moi hein moi ndambu quoi en fait mais yikin diaka yake façon yin en fait muke zon diaki yiki muke vanda kwa kuna Allemagne muna vanda na Allemagne depuis année aussi déjà et mume apprendre nzinga yaba allemand wa mu vandi kuzona ta moi qui me veut mais mume kuisra kwa mu ban kuzons bandinga bao donc mume salka volontaire mun me zons ke muke zons ndinga yina voilà. 好的现在我完全普通话我存在gemüt现在Eiffel国家公馆bin Xiang I don't understand what you're saying. No, you understand something. Yeah. I wrote it, yes, I understand. Yeah, you wrote it. I'm actually reading it. I'm trying to read it. So I hope I didn't forget any language among all the languages that I can speak. But this video, I just recorded it because I just want to show you that if you have the will of learning a foreign language, you can just do it. And for me, it's like a miracle because at the beginning, you strike up learning a new languages. You cannot even pronounce the words correctly, but after like 2-3 months, the miracle happens. You can speak, you can exchange with the people, you can try to understand some words. And actually, I like talking with people in their languages. I find it really interesting because I always have feedbacks. I always have good feedback. So keep on learning. Thank you.